Kaka-open pa lang ata eh. Mami, dami ilaw, dami. Tara na, tara na. Lilista ba? Hindi na tayo na sa bata. Ging, ba't ganyan ka na, Ging? Ay, tahimik pa. Lol. Bawal ang mga ino. CEO. Kailangan government ID nila. Baka ba anak ka? Entrance pa lang, mailaw na. Oh, dami lang. Siya, oh, dami lang siya. Siya, dami lang siya ka matulog. Nagising na pala. Nakapito ba? Wow, cute na dog. Police dog. Takbo yan si Tim. Takbo yan si ano. Wow, dog. Baby dog. ID mo naman eh. Ilan po ba yan? Ayun, hindi na yun. Wow. Ganda naman dito. Wow. Happy day ang galing. Wow, ganda naman dito. Wow, meron dito. Saan? Oh, ang ganda naman dito ay. Guys, ang ganda. Ilabas yung electric fan. Pila sa train. Pila sa train. Haba-haba ng pila. Mag-wait nga tayo. Kasi kailangan ka. Bata ka? Ate! Hintayin namin kayo makapag-aral. Ay! Tia! Tia! Ay! Tia! Bala ka. Wala saan na sombrero nito. Ano yan? Ah, ganun. Uy, masabi ako tayo muna. Cebu. Daming ilaw, ano? Daming ilaw. Nagising na siya eh, nagising. Dade. Dade. Oy! Oy! Ah! Pia! Uy! Pia! Uy! Ginggeng! Ginggeng! Geng! Genggeng! Genggeng! Uy! Ano na natin? Stroller
Ardo. Ah, excited na yan. Oy, smile. Smile. Sila na ni ate, baby, oh. Sila ate na, sasakay na sila ate.
Halika na, uwi na tayo. Uwi na. Uwi na. Sige lang siya. Kaya ka na yan. Ay, iltirpan pala. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check out my Christmas list. What's that? Yan sa likod mo. Picture ka na dyan. Ganda kaya. Pag-picture kayo. Let an angel on you, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a wife of mine, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Santa Fury, when Phil was talking with a duplex, I'm just sign your ex on the line. Oh, may mga drum naman dito, guys. Yung isa na gano'n. Walang bakanting upuan ay.